Kini siya mo ni ang time ni atumig Hiroshima. Katong gibombahan sa unas Amerika, Hiroshima, no? So, inong agto ni mo dito, tanawa na ilang kalsada, daghan sa kaya intersection, dagko ka na, murasan na siya Tokyo, daghan sa kay tao dito. Daghan kay turista dito, pero wadyo ko na kuya, we mo drive dito, bisag first time na ako dito. Nya pagkahuman kay makadungog lang ko nga, ang akong gold kay wala ko daw ko nag-drive, nagsige lang ko green niyo, uy, sure ka ana? Layo na kay kong naabtan. Layo na jud kay kong naabtan. Murag dili lang jud mo lisod kayo ka tuhuan ba nga na ka gold ko naabot ko lagyong lugar, gold lang gihapon akong lisensya. Kay kasagaran siguro sa mga kailang nga gold nga lisensya naron na sa balay, company, maggrocery, pero ako naabot ko og lagyong dapit pagkahuman gold ang akong lisensya. Murag dili kay katuhuan no. Ngano man kay basta na ay balaod tumano nimo makuha mo na nimo. Pero gahay ka din kag ulo, di ka mo tuog balaod, di jud ka kuha. So mao na nga moingon mo nga wa koy drive sayop kay mo naabot og Hiroshima oh. Nangadto mi ana og Hiroshima bomb dome. Daghan sa kaig tao dito